ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖବର ଏବଂ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରିଫ ସିଜନ୍ର ଧାନ ସଂଗ୍ରହଣ ଚାଲିଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଧାନର ମାନ 31 ମାନ FAQ ମାନ ଦେଇ 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ତାହା ଚାଲିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାହା ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଧାନର ଆସିବେ, ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ, ସେ ଟୋକନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିନଥିଲା, ଟୋକନ୍ ଥ୍ରୋ ହୋଇନଥିଲା ବା ଟୋକନ୍ ସେମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ। ତ ଆଜି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଯାହା ଆଜି ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ 2024-25, 2024 ଆଉ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। ତ ସେ ଖୁସି ଖବରଟି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଆସିଯାଇଛି। ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେଣି, ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆସିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆସିନାହିଁ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟୋକନ୍ଟି ଆସିଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ମୋ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, FACW ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେଇଗୁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି FACW ପୋର୍ଟାଲ। ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ କୌଣସି ପୋର୍ଟାଲକୁ, ଯେଉଁ ଭିତର ପୋର୍ଟାଲକୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପୋର୍ଟାଲ ବା FACW। ଏଇ ଗୋଟିକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ନେଇଯିବ ତା ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ମଝିରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, ଏପଟେ ଅଛି ଏବଂ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରୋଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ରୋଟି ଅଛି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି। ସେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ 3ଟି ରୋ ମଧ୍ୟରୁ ମଝି ରୋଟିରେ ଆମର କାମ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଲିରେ। ସେଇ ନାଲିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଭେରିଫାଏଡ୍ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, नो योर फार्मर। आपने फार्मर कोड ये पाइबे। यू पाइला परे आपने से पकेबे। प्रोक्योरमेंट स्टाटस अंडर पीपास, फार्मर वाइज पेमेंट स्टाटस, सोसाइटी एंगेजमेंट प्रोक्योरमेंट, इनक्वारी टोकन स्टाटस अंडर पीपास, जोटा कि आपंकर टोकन टी जदि आसी ना तो ये क्लिक करके आपने टोकन टी पुणी आउ थे आनीपारे। मु क्लिक कली एवं सी नहीं गला गोटे ऑफिशियल पोर्टाल को, जोटा हूँ पीपास। मुझे ना से टोकन आपण मानकर कोड टी आने, फार्मर कोड, एवं कोड टी आनिला परे आपण माने एई बॉक्स रे आपण माने टाइप करेंगे, जोटा लिखिकी रखु ना कॉपी करूँ। लिखिदेले भल, जोटा एफ रो आरंभ होती F0713 जमी आमर अच्छी कोड कटक मुझा आम कटक डिस्ट्रिक्ट कहूँ। आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट आपण मानकर कोड विभिन्न प्रकार थी। आपण माने जिला ब्लॉक देकी सोसाइटी अंडर देकी आपण माने चूज करि परिबे। मुझे मो कोड टी दे दोची, देखंतु कोड टी मु टाइप कर दोची। आपण माने जेसा जेसा कोड आपण माने ब्लॉक एवं डिस्ट्रिक्ट दे सेठी मु जो कहली तृतीय नंबर ऑप्शन नो योर फार्मर स्टेटस सेठी देकी आपण माने देख पारे। तो मु टाइप कर देची, बर्तमान
चेक ऊपर जिते क्लिक करवा आपण मान कति गोटे ओटीपी जीव से ओटीपीटा हूँ 5 डिजिट विशिष्ट बा 5 अंक विशिष्ट गोटे ओटीपी आपण मान कतिकी जीव एबे चलतु मु चेक ऊपर क्लिक कर देखूँ आसीगला ये ओटीपी बॉक्स जोटा कि आपणकर रेजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर उपरू जाइए देखिपे ये बर्तमान ओटीपी मो कति आसी जाइए आपण मैंने पॉपअप बॉक्स देखुवे जोटा कि आपण मानकर 5 अंक विशिष्ट जोटा टाइप करवा टाइप कलापर आपण मैंने भेरीफाए करिया मुझे टाइप कर दूची टाइप करदेली भेरीफाए उपर क्लिक करवा जोटा भेरीफाए उपर क्लिक कलापर आपण मानकू जो टोकन टी आसी ना पुनर्बार प्रदान हो मु देखेबी अपेक्षा करंतु मु आपनको शेष पर्यंत देखौची टोकन टी केभली आसुची जोटा कि तार टाइम रोजी हाँ जदि भी कहार देखुंती ये टाइम रोजी 4 मिनिट 50 सेकेंड 40 मिनट एमती 5 मिनिट टाइम दूची 5 मिनिट भितर आपण मानकर ओटीपी देवे ना कैंसिल हो पुनर्बार आउ थे ओटीपी छाड़ा पड़ो तो चलतु मुझे भेरीफाई क्लिक करुँची देखो ये लिखला टोकन एसएमएस हाज बीन सेंट द रेजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जदि आपण मानक टोकन टी आसी नथिबो जदि आसी भी थाए तो निश्चय भाव में आपण मानक यही गोटे इंटरफेस देखो जोटा सक्सेस है आपण मानक कति से टोकन टी चली जाए जोटा पॉपअप ऊपर गला देखिए मेसेज टी पलि आसी जोटा कि टोकन जदि आपण मानक जानि पारना हाँ बर्तमान टोकन आसी किंतु लोक मान कति एपर्यंत आसीनी किंतु किछि लोकंकर आईची मु जानिला पर जेते सर्च कली सब लोकंकर हुए तो टोकन आसीची किंतु मोबाइल को एपर्यंत आसी नाही जदि एभली देखुचंदी एभली परिस्थिति घटिची निश्चय भाव निश्चय मोबाइल निज मोबाइल आपण माने करिकी टोकन टी को आउ थरे रिभर्ट करि परिबे अर्थात आपण नंबर को आनी परिबे मु टोकन टी देखाइ दउची केमिति आसीची देखंतु एई भली भाबरे टोकन टी आसीची आपण लिखाइ महाशय आपण ना लिखाइ थो आपण फार्मर कोन लिखाइ थो निम्न प्रदत्त विवरण अनुसार आपण पाखकू पठा जाइतो टोकन तारीख ये जो 3टी डेट देइची अधिक जाना सोसाइटी सह जोगाजोग करंतु एटा केवल आपको डेट टी देदेला तो आपण मैंने कहे तो क्विंटाल आसीनी आम जानू केमती क्विंटाल जानापी जदि टोकन टी आसीनी तो अपेक्षा करंतु निहाती भाव में आसीज आदि टोकन टी आसी ए टोकन टी आदि आसबनी अपेक्षा करा पड़ो नचेत मु कही रखुची यार टोल फ्री नंबर 1967 कौन मु कहली 1967 से नंबर को कॉल करेंगे 5 आउ 6 दुईटी ऑप्शन आप शुणवे से दुईटी ऑप्शन भितर गोटे कहूँ टोकन क्वांटिटी आपण मैंने जान चाहते ये नंबर प्रेस करंतु तो आपण मैंने 5 कि 6 दुईटी भितर गोटे बाछा पड़ो और बाछिला पर सी केवल क्विंटाल टी कह जो क्विंटाल दशमिक पर जो पॉइंट केजी गुड़िक थाए जमती कि आम धरा 40 क्विंटाल 40 क्विंटाल 30 केजी से केजी टी सी कहबनी 00 कह केजी टी आपण मैंने किसी असुविधा हे ना तो निश्चय भाव में आपने जानीपर से नंबर को कॉल कले आशा करूँ वीडियो भल लगी जब भल लगी निश्चय भाव लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ सब्सक्राइब करा भूलिए नहीं आप टोकन आसी कि ना निश्चय भाव मत कमेंट करूँ जब किसी डाउट अच्छी निश्चय भाव मत कमेंट करूँ बेटा नुआ के वीडियो से विदाय दिंतु नमस्कार जय जगन्नाथ।